क्यों नौकर है मैं तुम्हारी? हम क्यों माने तुम्हारा ऑर्डर? আপনার কণ্ঠ ছেলে ছেলে লাগতেছে। आप इंडिया से हो? क्या बोल रहे हो? आप इंडिया से हो? आप इंडिया से हो? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। नहीं नहीं इंडियन नहीं नहीं, इंडिया लग गया है। हम पाकिस्तान में हैं। हाँ, पाकिस्तान में है। वो गलत शो हो रहा है। मैं पाकिस्तान से हूँ। कौन से हैं? ये कौन इंडिया में से हैं? है? इंडिया में है। मैं पाकिस्तान में हूँ भी। वो गलत शो हो रहा है। बोलते रही हूँ। मैं बांग्लादेश से है। बांग्ला बोल के दिखाओ। बांग्ला बोल के दिखाओ। तुम क्या लगते हो हमारे जब तुम्हारे बोलने पे कर रहे हैं? मैं तो बोला ही नहीं। बेकार। पाकिस्तान में है आप। पाकिस्तान में है आप। हाँ, तो वो पाकिस्तान में होने से पाकिस्तानी हो जाते हैं क्या? आपको बोला मैं नहीं आपको बोला। बोला, मैं नहीं बोली। तुम कहाँ से? बांग्लादेश बांग्लादेश। क्या? से हैं। बांग्लादेश से। बांग्लादेश से है तो मेरा आ रहा है। अरे सर बांग्लादेशी कोई ठीक है? जी खुलना খুলনা খুলনার ভাষায় একটু কথা বলেন তো। আপনি কই থাকেন? আমি নীলফামারী। চিনেন? ভালো চিনি। আসছেন কখনো রংপুরে এদিক? আপনি কেমন আছেন? এই তো ভালো আছি। কি করেন? আমি এই যে আপনার সাথে কথা বলতেছি। আচ্ছা, এরকম ঝিমাইতেছেন কেন? হুম? এইরকম ঝিমাইতেছেন কেন? এত খুশি লাগছে কেন? মুখের মধ্যে এতগুলো গুটা কেন? ভাত খাইছেন? ভাই চিন্তায় চিন্তায় উঠছে। আবার খুশি, আবার খুশি, আবার খুশি। কি হয়েছে? ভাই প্রবলেমটা কোথায় ভাই? হাসেন কেন? আপনাদের কথা শুনে আবার হাসতেছি। নাচতে চাই। আপনি এটা কি দেখাচ্ছেন? ফেস না দেখায়? কি দেখাইছি? এখানে তো কিছু দেখানোই হয় নাই। দাদা, আপনাদের ছায়া দেখা যাইতেছে। এটা এলো রে। ছায়া হয়তো আমাদের মাথায়। আমরা তো ছায়া। আপনারা কি ভূত Oh নাকি? no, আপনার সাথে সাথে ঘুরি। হ্যাঁ? আপনারা ভূত নাকি শুধু ছায়া? যা ভাবেন ভূত বা পেতনি। সামনে আসেন। পেতনি তো সবসময় সামনে কেন? সামনে বের হয় মানুষকে ভয় দেখার জন্য। আপনি এই সামনে সামনে আসেন। তো গাড়ির উপরে থাকি। পেতনি তো গাড়ির উপরে আছিস না? পেতনি কখনো সামনে আসে না। পেতনি ঘাড়ের উপরে আসি। ঘাড় মটকায়। আমার ঘাড়ের উপরে আসেন। আপনি কি দুইটা নিতে পারবেন? এই দুইটা নিতে পারবো কিনা জিজ্ঞেস কি জানা আসলে নিতে পারবেন? পারবো আপনারে। আমার হাসি।